ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ମେମୋରିଜକୁ ମନେ ମୁଁ ପକାଉଛନ୍ତି ମୁଁ 2 years ଯାଙ୍କେ ମୁଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିଲେ ଡରି ଯାଉଥିଲି। ଆଇ ରିଏଲି ୟୁଜ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ପାଲ୍ପିଟେସନ୍। ମୁଁ କେମିତି ଯାତ୍ରାର ସିଜନ୍ ସାରିଛି ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଇ ବିକେମ୍ ମାନେ ଭିସିୟସ୍ ପର୍ସନ୍। ସେ ଯେଉଁ ସେ ଘଟଣାଟା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗନ୍ଧିଆ ଲୋକ ହେଇଗଲି। ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହାରାସ୍ ପିପଲ୍ ଆ ଲଟ୍, ମିସବିହେଭ୍ ପିପଲ୍ ଆ ଲଟ୍। ମାନେ ସତରେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରମା ମେ ବି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ନାଉ ଆଇ ରିଏଲାଇଜ୍। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି that I'm doing that bulky, but now when I analyze sometimes, why did I what was the need of me to talk like that with him? But then I thought, yeah, those were the times, because I knew these were the people who did not come for me. I never spoke to an actor after that straight face in that jatra. That day only I said, तुम लोग इतने कायर हो. We were so many people. If you all would have come together, ସିଏ ମୂଷା ଭଳିଆ ପଳେଇଥାନ୍ତେ କୁଆଡ଼େ. But you never came. Instead I came to know later that some of the jatra people said କି ଭଲ ହେଇଛି, ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି. ଏତେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ So for that only, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଏତେ ରାଗିକିରି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କଥା କୁହେ ନା, ଏଗୁଡ଼ା ସେଇଥିଲାଗି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରମା। ପିପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାତ୍ରା ଲୋକଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଅଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, କମ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମି, ହାଇଲାଇଟ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପିପଲ୍ ଆଉଟ୍ ହିୟର୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ନୂଆ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ସେଗମେंट शुरू करो. ଏତେ କଥା କରେଇକିନା ମୁଁ କରିଥିଲି. फॉर व्हाट? इसमें मुझे क्या मिल रहा था? मैं तो अपना लड़ाई लड़ ही रही थी. तुम्हारे लिए मेरे को लड़ने का क्या जरूरत था? ऑल दोज 3 seasons विच आई ମୁଁ ଥିଲି, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ୟାକୁ ପଇସା ଦିଅ, କାହାର ଇଏ ହେଲା ୟାକୁ ପଇସା ଦିଅ, କିଏ just for the sake of go and buy some good clothes. भाईचारा से जो हाँ, फैटर्निटी वाला अरे मेरे पास पैसे हैं, मैं इतना पैसा क्या करूँगी, मेरे को जितना चाहिए मैं रखने के बाद उसका एक्स्ट्रा का क्या करूँगी मैं. So I used to give it away to people. मे भी जोटा आपन सहित ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ବହୁତ ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍ ସହିତ ସେମିତି ହେଇଛି, And they don't say speak out. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଥା ହୁଅନ୍ତିନି. I was the one who spoke out, because I am not a person who will ଚୁପଚାପ से बैठ जाऊंगा मैं. तो जो ବସିବା ବାଲା ଲୋକଟା ହିଁ ନୁହେଁ. ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ ଯେମିତି ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍ ହେଇଛି, ଏମିତି ଆମେ ଆଉ କାହା ସହିତ ବି ଗୋଟେ କରିଦେଲୁ, ସେଇଟା ବି ସପ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ. ମୁଁ I don't know about that person's mindset. I am quite sure ସେ ବି କରିଲା ପରେ ନିଜେ ସରି ଫିଲ୍ କରିଥିବେ. ସେ କରିଲା ପରେ ସରି ଫିଲ୍ କରିଥିବେ, ବିକଜ ସି ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆସ୍କ ଦ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ମି ଆଣ୍ଡ ଟେଲ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ. ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସେଇଆ କହିଲେ. ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ 2 sons ଭିତରୁ ଜଣେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କି ଛୋଟ ପୁଅ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର, ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ. ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଇବା ପାଇଁ, ସୋ ସେମାନେ ତ କେହି ବି ନଥିଲେ ଘରେ, ଇଫ୍ ଯଦି ବି ଥିଲେ ଲୁଚିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଡ଼ି ଆସିକି ମୋତେ ସେଇଆ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନିଦେବି ତାଙ୍କୁ. This lady who was pregnant who came and she was like, I'm pregnant and he's going to be a father and all that kind of thing. ସେ ମୋତେ କହିଲେ. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଲି, ତମେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, imagine this would have happened to you, ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ କି? She simply went away. ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ମୋତେ କହିଲେ. And I respect that woman because she understood it. ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକିରି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ହେଇଥିଲେ, ସେ ତ ଚୁପ୍ ବସିନଥାନ୍ତେ ନା. ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସେଡ୍ କି ଏମିତି ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ମୁଁ ବିନ୍ଦାସ ଲୋକଟା ନା, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର ହିଁ ଦୋଷ ହେଇଥିବ, ଏଇ ମାରିଦେଇଥିବ ଆଗରୁ. ଆପଣ ବୋଲ୍ଡଲି ସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରନ୍ତି? ମାନେ ମୁଁ କରିବି ଦିଏ ନା, ବହୁତ ବୋଲ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ସ ବି ମୋର ବହୁତ ବୋଲ୍ଡ, ମୁଁ ଭାବିକି କାମ କରେନି. ସୋ ଇଏ କରିଦେ, ଇଏ ହିଁ ମାରିଥିବ ଆଗେ, ତ ବିନା मतलब यार तो दोष अच्छे.
तो जेमती कि एई जेमती आपण कहले कि आपण कहि दियंती कहि कि आपण बोल्डली सब माने सब किछि को I believe it is my right as an Indian and I have got my rights. Till it is not offending anybody else. ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ offend କଲା ଭଳିଆ କିଛି କରିନି. इंडस्ट्री रे भी आपण को सेति किछि प्रॉब्लम हुए बहुत हुए. I don't get good roles. I don't get good banners. I don't get good payments. गुड पेमेंट्स आपण माने आपण को भली No, जने I don't एते get- रिनोड एक्ट्रेस को जदी No, ए no, सब no, no. Let me be practical. जो मैंने भाबंती जे आमे माने renowned and all, maybe more time रे तो एते पैसा नथिला. आमे पैसा मागिले people look at us like बाबा एते. And sometimes I think तमे जो lead actors गुडा को एते पैसा दउचो तमे कोन खाली से lead actors गुडा को नेगिना सिनेमा करि परिबो की? माने इक्वल वर्क रो इक्वल पे नहीं इक्वल वर्क रो इक्वल पे तो इंडिया रे कॉन्सेप्ट ही नहीं. कांसेप्ट ही नहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं. सो नहीं मत करो इक्वल पे बट कुछ तो लिहाज करो. मार्केट को देखिकी अच्छा तुम लगे जब चाउलर दाम आज 20 रु 50 है तो मो लगे भी है. जब तुम फिल्म 25 लाख में बनाते थे अब 2 करोड़ में बना रहे हो तो मेरा भी तो वही बनता है यार. 20,000 लेती थी तो अब मैं 2-3 लाख तो लूँ. तो से सब जिनस को नहीं आपन को राग लगे राग लगे बहुत लगे बट नाउ मु भी बुझी जाइए जार दरकार हम से नब ना नहीं. एंड इफ आई एम हैप्पी मत कि गोटे भल लगे जे नहीं हम ठीक है कर लेते यार कोई बात नहीं पॉकेट मनी के लिए कर लेते हैं कर लेती. एंड देन डोंट आई डोंट ग्रम्बल. आपणकर जेमती माने हॉलीवुड इंडस्ट्री रे जेमती भाईचारा अछि भाईचारा कथा को समझी जेमती कि आपणकर जो सिनारियो हेइथिला जो अघटन घटिथिला सेते जेमती समस्ते ठिया हेइथिले समस्ते आसिकरी सेथरो जाना पड़ला कि ऑब्वियसली सेठी गोटे केते बड़ माने अछि से फ्रैटर्निटी रो गोटे बळ द अछि स्ट्रेंथ इज देयर. ओका हैज द स्ट्रेंथ. तो सेमिति देखा को गले तार नेगेटिव भी अछि गोटे कोंती कास्टिंग काउच ऊपर नहीं कास्टिंग किंतु काउच आई बहुत- हैव टोल्ड दैट पीपल सो मेनी टाइम्स आम बड़ को कास्टिंग काउच वाज नॉट सो वैलिड. ओके एबे रो डेट रे एबे एबे तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड एबे जहाँ भी होचे एटा फोर्सफुल किछि भी होनी. सी इफ द थिंग इज हैपनिंग फोर्सफुली माने तुमको कि गोटे पकेगी ना फासरे पकेगी ना एंड देन तुमको मिसयूज करछि देन इट्स अ क्राइम. ओके बिकॉज इट्स अगेंस्ट योर विश. बट इफ इट इज विद योर विश देन हाउ इज इट अ क्राइम? इट इज एक्सेप्टेबल. यो विश माने सेठी को जदी कंडीशंस देइकरी लोकन को कहते सी जेतବେଳେ ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି they had told me some conditions. You have to do this and that you have to sleep with this person, this person, this person, this one. Clearly କହିଥିଲେ. So I had that choice of saying no. And I said no. I said ମୋତେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକିନା ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ହେବି ନା ମୁଁ ଆକ୍ଟର କାହିଁକି ହେବାକୁ ଯିବି. एग्जैक्टली तो सेटा जो माने आसिक परे सेटा को आसिक कंप्लेन करूचंती कि जो माने आसिकरी पहली बात तो मेरे को बोलना है कि जब होता है तब बोलो. बाद में बोल के कोई फायदा नहीं होता. बिकॉज तमें कोटी ना कोटी तक प्रश्रय दे दिला. आउ हाँ एटा एटारे भी बहुत जन कहि परबे आपण वन माइंडेड ही ना कहउचंती. देयर आर सम पीपल हु आर फोर्स्ड टू डू दिस. Those are crimes. Senior, serious, heinous crime. फोर्स टू डू माने इमोशनली लोक मन को ब्लैकमेल करछंती बा अदर मीन्स रे ब्लैकमेल करछंती बा तुमको सिचुएशनल सेमती फसे देछंती. Those are crimes. These are really to be जेमती कि काम करी दी थिबे तापरे धर को रिलीज करिवनु काम को एमती किछि nothing like that. Maybe you are hired for a film and you have compromised with something at whatever degrees you have come in agreement with. से सेटार किछि ना किछि ओटा प्रूफ रखि देथिबे कि कोन कर देथिबे. अच्छा And then foolish people or desperate people or whatever I would say अच्छा जो माने फसी जानते इन सिचुएशन रे से माने आग पछ भाबंतनी से मुहूर्त रे अरे यार लाइमलाइट मिल जिवो. बट देन लाइमलाइट कम्स विद अ कॉस्ट.
इफ इट इज नॉट गिवन टू यू बाय योर मैन मेरिट रे पाइथिबा लोक ना बहुत दंभर सहित ठिया हुए और बहुत डांठी की ना ठिया हुए क्यों ना उसको मेरिट में मिला है और एमती गुजु गुजु करते लोक माने तो कहीं ना कहीं लूप होल्स रह ही जाता है ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଏ ନା କୋଉଠି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା कहीं ପାଇଁ ना ଥିବ। कहीं तुमने छोड़ दिया है वो लोग ब्लैकमेल करने के लिए like I dare people now find me something about me which is wrong